тамошобинони муҳтарам, ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад аз канали Gold TV. Ҳоло мо дар яке аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе қарор дорем. Ҳоло мегузарем ба бахши саволҳо ва мебинем ки одамон ба онҳо чӣ гуна ҷавоб медиҳанд. Салому алайкум. Ва алайкум. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маъриф кунед. Ман Қарахонзода Мадина. Хоб, Мадина, ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам оиди варзиш. Агар ба якум саволи ман ҷавоби дуруст диҳед, 10 сомонӣ бурд мекунед. Шумо розӣ ҳастед? Албатта. Хоб, меравем якум савол. Кадом дастаи футбол якумин бор шуда 3 сол пай дар ҳам чемпиони ҷоми ҷаҳон гашт? Дастаи Реал Мадрид. боварӣ доред? Бале. Хоб, воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. Табрик, шумо 10 сомонӣ бурд кардед. Мехоҳед бозиро давом диҳед ё ин ки 10 сомонатонро гирифта қатъ кунед? Намедонам, аслан бовар надорам, хай давом медиҳам. Давом медиҳед. Аз ҳама чемпиони ҷавон дар таърихи UFC кист? Дар таърихи UFC Хабиб. Не. Аз ҳама ҷавон. Аз ҳама ҷавон Марко Асенсио. Не. Фикр кунед бори дигар. Дар варзиш Зубайра Туғлуқов. Мутаассифона не. Хоб, ҷавоби дуруст Ҷон Ҷонс мебошад. Мутаассифона ба дуюм саволи мо ҷавоби дуруст гуфта натавонистед, бале ғамгин нашавед. Азбаски шумо ба якум саволи мо ҷавоби дуруст додед, шумо 10 сомонӣ бурд намудед. Хоб, гиред 10 сомони худро. Ташаккур барои иштирок. Ассалому алайкум. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ мебошад. Худатонро маъриф мекардед? Мунис Сорвон. Нозим. Хуб, боварӣ дорам ки ҳамаи шумо ба варзиш шуғул меварзед, футбол ё ягон намуди варзишро меписандед. Ҳозир ман ба шумо як савол медиҳам оиди футбол. Дар куҷо нахустин маротиба Кубоки ҷаҳони FIFA баргузор гардид? Я не знаю, как не. Так еще раз можешь повторить? Дар куҷо? Где? Нахустин маротиба впервые Кубоки ҷаҳони FIFA баргузор гардид? В Бразилии? Уругвай? Уверены? Да. Поздравляю, это правильный ответ. Вы выиграли 10 сомон. Поздравляю. Вы хотите получить свои 10 сомон или сыграть дальше? Не знаю, братья. Дальше. Вы на татарском понимаете? Кем? Окей. Я попробую перевести. Так. Самый молодой чемпион в истории UFC кто? Джон Джонс? Да. Я удивлена. Правильно. Поздравляю, вы выиграли 30 сомон. Да. Так, вы хотите забрать свои 30 сомон или сыграть дальше? До конца. До конца? Да, до конца. Ну, я вас уверяю, что если на третий мой вопрос вы ответите неправильно, ваши 30 сомон сгорят. Да, хорошо. Вы в курсе, да? Любительский бокс из скольки раундов состоит? 9 раундов. Подумайте еще. Хорошо. Где-то 7 или 6 или даже 8. Любительский. Профессиональный 12, да? Да. Любительский намного меньше. Подождите. Можно воспользоваться интернетом? Нет. Ну где-то 3, да? Не, 8. Нет. Мне нужен вот окончательный ответ сейчас. Кто скажет окончательный ответ? Подожди. 8 неправильно, 4 неправильно, 3 неправильно. Кто знает, неправильно или правильно? Ну, по идее, да. Интересно. Что думаешь? 8? Не, я не думаю, что 8. Ну, где-то 7-6, наверное, может быть, или даже Может, даже 5. меньше. Ну, или даже меньше, да. Ну где-то 5, да, наверное. 6? А может даже меньше. Да, где-то 4, наверное. Я смотрю, любительская Все, подсказка. ваше время 6. истекает. 6. Конкретный ответ. Наполовину. Любительский хотя бы. Не, подожди, меньше, братан. Меньше. Где-то, давайте 3 раунда. Смотри, профессионально 12 раундов. Меньше, наполовину. Любительский сколько? 4 раунда. Вы уверены? Да, уверен. Точно? Точно. К сожалению, это неправильно. Он состоит из 3 раундов. Вы были близки к ответу. Да ладно. Ну, не судьба. Спасибо вам за участие. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салом.
این برنامه 5 سوالی ورزشی میباشد. خودتان را معرفی کنید. من مشرب. دستهایی که بازیگران بوکس برای محافظت دندانهایشان استفاده میبرند چی نام دارد؟ شینل باش در یادم نمیاد. من به یادم میزنه برات کسی نفهمیدم. نمیدونید؟ متاسفانه جواب نتونسته داده. جوابش کاپا میباشه. کپ ها؟ کاپا ها. خب یه بار دیگر کوشش میکنید. مالش. دسته استقلالی دوشنبه سال چند به وجود آمد؟ سال 2007. باوری داره؟ واقعا هم جواب شما درست میباشد. تبریک میکنم، شما 10 سومنی برد نمودید. سال 2007 استقلال دوشنبه یعنی تاجیکستان با وجود آمد. خب بازی رو دوام میدید یا اینکه 10 سومنتون رو میگیرید؟ 10 سومن نمیگیرم. تبریک میکنم، شما 10 سومنی برد نمودید. مرحمت 10 سومنی شما. خب برای اشتراکتان تشکر. یگان گفتنی داره درباره برنامه ما؟ خیلی برنامه با بسیار شواب با نغز میشه، فهمی شدم و نغز میشه. سلام علیکم. و علیکم السلام. این برنامه 5 سوالی ورزشی میباشد. خودتان رو معرفی کنید. من شریف فومار. دستگاهی که بازیگران بوکس برای محافظت دندانهایشان استفاده میبرند چی نام دارد؟ کاپا. کاپا. باوری دارید؟ بله. خب تبریک میکنم، جواب شما درست میباشد. شما 10 سومانی برد کردید. میخواهید بازی را دوام دهید یا اینکه 10 سومنتان را گرفته روید؟ دوام. خب چند بازیگر هاکی در وقت بازی در میدان یخ اشتراک کرده میتوانند؟ 12. فکر کنید باری دیگر. اپشن از یک دسته چند بازیگر از یک دسته باشد فکرم 6. نه 6. بله. جواب شما درست میباشد. تبریک میکنم، شما 30 سومانی برد کردید. میخواهید بازی را دوام دهید؟ باز یک بار دیگر خودت رسان میکنم که در سوال سوم ما اگر شما جواب درست نیابید از 30 سومانی شما میسوزد. خب میرویم سوم سوال. از همه بای کوتاه‌ترین در تاریخ UFC چند وقت دوام کرد؟ تقریبا گفتم باشه. تقریبا میتوانم. از همه کوتاه‌ترین. در خاطرم نیست، با فکرم کمتر از 3 ثانیه بود اگر دروغ نگویم. باوری دارید؟ 3 ثانیه؟ کمتر از 3 ثانیه. متاسفانه جواب شما نادرست است. 5 ثانیه دوام کرده است. پیچل. السلام علیکم. سلام علیکم. این برنامه 5 سوالی ورزشی میباشد. خودتان را معرفی کنید. خوشنود. اگر بازیگر فوتبال در دروازه خود گل زند این چی نام دارد؟ این گل. افتگول. باوری دارید؟ خب جواب شما واقعا هم درست میباشد. تبریک میکنم، شما 10 سومانی برد کردید. 10 سومنتون را میگیرید یا اینکه بازی رو دوام میدید؟ دوام میدید. خاطر رسان میکنم که دویم سوال من کمی دشوارتر میگردد، اما اگر به دویم سوال من جواب درست هم نیابید 10 سومن شما نمیسوزد. در کجا نخستین مراتبه کوبک جهانی فیفا برگزار کردید؟ یکم بار. کوبک جهانی فیفا. پرو. باوری دارد؟ نه باور ندارم. خب یکمین بار در اروگوئه برگزار گردیده است. متاسفانه بله قریب بودید. متاسفانه به سوال دوم من جواب درست نیافتید، ولی غمگین نشوید. از بس که به یکم سوال من جواب درست دادید شما 10 سومانی برد میکنید. مرحمت 10 سومانی شما. با شما تشکر برای اشتراکتون. یگان گفتنی دارید درباره برنامه ما؟ نه خیلی خوب. برنامه خیلی خوب. خب تشکر زیاد. Audio Jungle.